Hasteni joto lukurokni khaka mongte wansuk mongno ukologo tonoi sangrong shalfungo cabinet minister te state minister engoi shmai tangkha LOP Onimes de Burma te MLA Brishoketu de Burma borokno shmai tangrakha hasteni hastefai Indroshana redinalo sangrong shalo hasteni lai bumawate kaisa mojo tong rukjaknai salmari paithago BJP baino hafango achukha tipra motha sangrong shalfungo kaisa pandani bisingtei Rajbhabono cabinet minister te state minister engoi shmai tangkha LOP Onimes de Burma te MLA Brishoketu de Burma borokno shmai tangrekha hasteni hastefai Indroshana redinalo Samai tangmani pandao manjakha hasteni mantri Okra Dr Manik Saha mantri Sushant Chaudhary mantri Ratonlal Nath na khoboi BJP ni joto MLA te mantri rok abo haikeno tipramothani khorokni MLA Katal mantri engoi shmai tangmani pandao manjakha tipramothani supremo Maharaja Pradut Kishore Deborma tipramothani president Vijay Kumar Rangkhol ADC ni chairman Jagadish Deborma CEM Purnachandra Jamatia EM Ranil Deborma no khoboi tipramothani joto MLA MDC te EM rok Onimes de Burma, we to crack by Mataini Mungui Samaitangi Sau Ain Ragi Khazak Baruti Songbidanni we to crack Tai Manimung Mathangane Ang Bharati Sarmoto Tai Okhondota Mathangane Ang Tripura Rajyani Mantri Hisabe Ali Samu we to Khoboi Tai Khachukni Khatungi Tangane Tai Bharotni Songbidan Rgai Kirimung Koimung Hamjakmung Eba Naslemung Kakjak Tongui Joto Beremni Borok Bai Soi Tongmung Tongan Ambai Mataini Ang Onimes de Burma Mataini Mungui Puitu Krak Bai Samai Tangu Tripura Rajyani Mantri Hisabe Ani Thani Je Bishoy বিবেচনানি বাগি তিসা জায়গানে এবা আনো সিরি জায়গানে আবু মন্ত্রিনি তাংজাগনাই সামু গাড়ি ফ্লাং এবা কতন কোনো বরফ এবা বরফ ছায়া এবা সাপ্লাই আং Brishoketu de Burma Puito Purak Bai Mutaini Mungui Srimatangui Sao Ain Rugui Khazak Bharotni Songbidan Puito Purak Tai Manimung Muthanganu Ang Bharotni Sarbobhoumottvo Tai Okhondota Muthanganu Ang Tripura Rajyani Mantri Hisabe Ani Samu Puito Khoboi Tai Khachukni Khatungui Tonganu Tai Bharotni Songbidan Rugui Kirimung Koimung Hamjakmung Eba Naslemung Kakjak Tongui Joto Beremni Borok Bai Soi Tongmung Tongan Ang Sri Brishoketu de Burma Mataini Mumbai Puito Purak Bai Sumai Tango Tripura Rajyani Mantri Hisabe Ani Thani Je Bishoy Bibeconani Bagui Tisha Jaganu Abo Ang Siruk Jaganu Abo Mantrini Tangjak Nai Samu Kurak Flang Eba Koton Kunu Borok Eba Borok Rokno Saya Eba Suplaya Ambai Samai tangrebaimani yagolo hasteni mantri Okra Dr Manik Saha Saka bo sakbai thang hastewo ki filei faimani yagolo bakjaknai borokni department honoi হয়েছে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হয়েছে কবে নাগাদ দপ্তর বণ্টন করা হবে এবং কি কি বিষয় শিগগিরই আপনারা জানতে পারবেন কখন এবং কাকে কি দপ্তর দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে খবর পাবেন স্যার পূর্ব থেকে দেখে দাঁড়াতে পারে এখনো ডিসিশন হয়নি সবই সময়েই সব জানা যাবে কবে নাগাদ বণ্টন করা হবে এর মধ্যে হয়ে যাবে আমি তো এখন যাচ্ছি এয়ারপোর্টে আর কি সম্প্রসারণ যেতে হবে মালদা আমি আসার পরেই ডিসিশন আর কি সম্প্রসারণের কোনো গ্রুপ রয়েছে বললাম না যখন যা হবে সব জানবেন আপনি স্যার আইপিএফটি কই যাচ্ছে দেখে কি পরিকল্পনা রয়েছে আইপিএফটির জন্য আইপিএফটি তো আছে আমাদের একজন মিনিস্টার তো আছেনই স্যার আজকে এই যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এই শপথ গ্রহণ রাজ্যবাসীর জন্য কি বলবেন বা বলবো আমরা তো সবসময় বলছি যে আমরা সবাই একসাথে মিলে জাতি জনজাতি মিলে আমরা ত্রিপুরাকে মানে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি এবং সেই দিশায় আজকে আপনারা দেখতে পেলেন এখানে দুজন মিনিস্টার আজকে শপথ নিল
তো ন্যাচারালি আগামী দিন যেটা আমরা ভেবেছি যে সবাই মিলে একসাথে শান্তিতে এখানে বসবাস করব, তার একটা ঝলক কিন্তু আপনারা দেখতে পেয়েছেন। বিজেপি থেকে আর কি কেউ মন্ত্রী হচ্ছে? বললাম তো, সময়ে সব জানতে পারবেন, এখন কি করে বলবো। থ্যাংক ইউ। Semai tangmani panda paimani yagulo ketal cabinet minister Onimes Deborma Shaka bodolni samungni buthaino mangkhatini honoi. শপথ নেওয়ার পর মানুষের যা হয় এটাই হয়েছে, এবং শপথ নেওয়ার পর তেমন কোনো ডিফারেন্স আমি ফিল করছি না। না, দায়িত্ব সর্বদাই থাকবে। দায়িত্ব আলাদা হয়েছে এটা বলা যায়। বিরোধী দলের দলীয় নেতা এটা একটা দায়িত্ব, মন্ত্রী হওয়া অন্য ধরনের একটা দায়িত্ব। তো এই দায়িত্ব আমি পালন করব। না, আমার মনে করার কি আছে, আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে দলটা করেছি এই দলটারই তো এটা ফসল। অনেক দল আছে যারা 50 বছর দল করেও একটা মন্ত্রিত্ব নেওয়া যায় না। তো তিপ্রামথার যে আন্দোলন, যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়েছি, এই লক্ষ্যের একটা সাফল্য এটাই, আরও হবে। কেন পারব না? মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হয়েছে অনেক জায়গায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হয়েছে আন্দোলন করতে গিয়ে। হবে, যখন আন্দোলনের এমন একটা পরিস্থিতি হবে, করব, কি আছে এগুলো। Abo haikeno semai tangmani panda paimani yagulo ketal minister Rob State Brishoketu Deborma Shaka hafango achukfano Greater Tripura Land ni sanmungno khibi wiri gelak honoi. Chini samung tongnai chini tiprasarokno je tiprasarokni je rights tongmani aborno rinani bagui sing sai toknai sing accord khlaika ঠিক আছে abno implement khlaini bagui sing government to hap kangkai tebo kahamkai khlaimana amon bagui sing tini khoroknoi semai tanglaika future chini tiprasarokni bagui tiprasarokni hamklaini bagui no sing koksanai language economic land mane ha no tuyui chini kok no chini basa no tuyui sing tebo krakhai chini samung khlaini जों तिप्रा हास्तानि लुकुरावनो अमनो कबकनाय सिनि ग्रेटार तिप्रा लेन्डनि सभा आबो जों खालायथानाय हायफानो जों सरकाराव तंगै सिनि राइट्स सिनि अधिकार जे माननानि आबो जों बोसोरगांनि साल' जों तिप्राहानि तिप्रा सरबाय पालखाय मिलिउनो बुबाग्रानि जे डाइरेक्शन बायदि जों चलनाय सिनि कक जुदि गभर्नमेन्ट खानाया सिनि राइट्स रनो जुदि कार्टेल खायनानै थांखांखाय जों गभर्नमेन्टनि हयतो कागै फायनायनि बागै जों रेडि दं। Yang te khaksa phashing tipramotha BJP bai hafango achukmani issue notei koktoma thumnai rokbai koksanani thangai tipramothani supremo Maharaja Pradut Kishore Deborma Shaka akord san khraimani yagulo cabinet ni bisingo cabinet ni fatarote Delhi oboti prasarokni manthainotei khorangti sajaknai honoi. शपथ ग्रहण हुआ है। अभी मैंने अपना इंटेंशन अपने MLAs जो अभी मिनिस्टर बन रहे हैं उनको क्लियरली बोल दिया है कि हमें अपना तरीका नहीं बदलना है। जो गलती पिछले सरकार में कभी कभी हुई है कि आप मंत्री बनने के बाद अपने लोगों का मुद्दा नहीं उठाते हो, चुप बैठ जाते हो, वैसा नहीं चलेगा। और हमें अपना मुद्दा अब कैबिनेट के अंदर भी रखना पड़ेगा। कैबिनेट के बाहर तो मैं हूँ रखने के लिए, कैबिनेट के अंदर जो हमारा अचीवमेंट, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य है उनको ये रखना पड़ेगा बिना हिचकिचाहट। और दिल्ली में भी हम सोच रहे हैं कि एक ऐसे ही व्यक्ति को भेजे जो हमारी बात दिल्ली में भी रखे। মহারাজ এখন তো মন্ত্রিসভায় আপনারা জয়েন করে নিয়েছেন, এখন কি মন্ত্রিসভার ভেতরে থেকে আপনারা টিপ্রা ল্যান্ড বা অন্য দাবিগুলি করতে পারবেন? जो भी होगा अंदर से भी होगा, बाहर से भी होगा, दिल्ली से भी होगा। আচ্ছা, কিন্তু आइडिया है कि वी हैव टू डिलीवर और कुछ नहीं बदलता है। हम को पब्लिक ने चुना है, हमने पब्लिक को कुछ कहा है, वो बात नहीं बदलता है। कैबिनेट के अंदर भी वो बात होगा, सरकार के अंदर आके भी वो बात होगा, सरकार के बाहर भी वो बात होगा, दिल्ली में भी वही बात होगा और बाहर में भी मैं जो हूँ मैं वही बात करूँ। যেহেতু আপনারা বিজেপির সাথে সরকারে গেছেন, আপনারা কি পূর্ব আসনে আপনারা প্রার্থী দিচ্ছেন? ये मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत क्लियरली कह दिया है, हमने अकॉर्ड साइन किया है ट्राइपेटाइट, दिल्ली में, स्टेट में और हम। दिल्ली में भी हमें ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो हमें अड़चन ना दे, रोड ब्लॉकेट ना करे। तो हम ऐसा लोग को चाहेंगे
जो दिल्ली में पार्टी मतलब नहीं पड़ता, सिंबल मतलब नहीं पड़ता, लेकिन हम ऐसा लोग चाहते हैं जो दिल्ली में हमारा बात करें, ना कि दिल्ली में जाकर चुप हो जाए। एडीसी में तो कोई बदलाव होगा? एडीसी में वो बात मैं मुख्यमंत्री जी से बैठकर बात करूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर एडीसी में भी हम लोग अपने लोगों को और विपक्ष के लोगों को चांस दें। Sir, are you contesting from each constituency? Are you from the you're a journalist? Yes, sir. I have always said that I'm not interested for personal glory. I think my job should be outside the political arena, trying to keep our community together and to keep our voice sincere and truthful. मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। हमने अभी हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें कैबिनेट में भी रह के हमारा बात उठाना है, जो हमने इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के समय उठाया। हमें पब्लिक ने चुना है, इसके लिए नहीं चुना है कि हम लोग जीतने के बाद हम लोग चुप बैठ जाए। तो कैबिनेट में भी वही आवाज़ उठेगा, कैबिनेट के बाहर भी यही आवाज़ उठेगा, वो मैं उठाऊंगा, और दिल्ली में भी जो जाएगा वो वही आवाज़ उठाएगा, जिससे हमारा अकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन हो। मैं बहुत वाकिफ़ हूँ कि पिछले सरकार में IPFT जीतने के बाद दोनों मंत्री चुप हो गए थे, उन्होंने बात नहीं उठाया। लेकिन मैं श्यामाचरण त्रिपुरा, नागेंद्र जमतिया के बारे में सोचता हूँ कि वो लोग पावर में भी आके उन्होंने बहुत चीज़ हमारे लोगों के लिए किया। तो हमेशा कोई मंत्री बनता तो चुप नहीं बैठता, वो मेरा डिसीजन है। मैंने उनको क्लियरली कहा है, आप वहाँ जाएंगे और आप चुप नहीं बैठेंगे, आप कैबिनेट के अंदर वही बात बोलेंगे जो हमने पब्लिक को बोला है हमको करना है। और कैबिनेट के बाहर मैं हूँ, और दिल्ली में भी मैं ऐसे ही आदमी को या व्यक्ति को भेजना चाहता हूँ। पार्टी और सिंबल मतलब नहीं पड़ता, लेकिन वो इंसान को हमारा लोगों का बात दिल्ली में पहुंचाना पड़ेगा और रोड ब्लॉक नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। Abo haikena shumai tangmani pandawo manjakhati pramothani CWC committee ni adong ex minister member Komar Jamatia ex MLA Rajeshwar Debormano khoboiti pramothani kubun ozamarok Raja Khoraguli ni Shiminel Shonilogio Amit ni Kokthum Chini Khorang